Bamada poineti karumao ambe au befo ka awale nyuano dante foli mina enfin be sokolindo anani watina bi oye avril kalo kleta ani kele samba fla ani mogan fla ame kalo mina ni kalo barkamando no sungalo e ambe akletana la bi alaka atime ko nyumandi ambela jelema aw dengedu aw balmake salia basikul balika bamada poineti la aw bismillah aw ka jamuka mandi keneka ame mi nyana mayo ye kadam nen dene fo juma wala sa kuna fonia munu be jamana kono ka bo ninga uda aw kloka ninga mawele ma munu be nu ugo aklu juru chani be kosobe me awla donia ka fogo binkele na jamuga nyana maya ni barake nyokon flab nyambe no kojo tumani ani amadou zed nyamele cheble ouais d'accord wala nyani anga do anga babu gono mina kuma dugu ma wa fulika kere ni bla folo aw aboni sanuma we wala amina soro ka do anga sujet nuna nika wala d'accord ko jotumani assalamu alaikum madame nen folo wa alaikum salam kulwali korbashi dila bashi ko itana alhamdulillah fulika kere ne mami bulu ga jeshi anga abonu mali watina kulwali me fola ke rafo folo fuli jarani ko sobe ko jo iga foli bolen wala ame bali rafo no ya nga technicien wara wa ale ko camera ko fe walsa ka an jan charu bien famba fe o bolen wala ame abonu fo fuku sogolen to bamanda de kan kuna foli kenema ana san mo be soro kasoro uma boka to degun soro kare konnana ka kuna foli sanuma soro kuto sugiro la konnana ma fa nga bonu ma ka video ni partager sujet bena boli minga na fa ga bon ko sobe ko jotumani bi refo ki wala nyumando wala amanyeshi amadou zer nyambele ma nale cheble assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah bashidi mala tanu bashite yeradni foli kan kere ne mami bulu ka nyeshi anga abonu mani watina foli ani tanu be an filɛbaga kelen bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mais aw yɛrɛ fɔ a ka cɛsuru la ka to ka don jamana in kɔnɔ ka kunnafoni di an limanaw ma b'a fɔ an filɛbaga ɲɛna k'u ka video in partager ko kunnafoni sanumanw b'an bolo bi ka daw kulo kan n ka foli kɛ ka dan filɛbagaw ma nin wagati la d'accord merci bien Amadou Zed Nyamele an bɛ i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn o la an lajɛlikɛlaw kunnafoni damadɔ mun bɛ an bolo an ka balan kɔnɔ bi olu de bɛna boli kunnafoni fɔlɔ o bɛ tali kɛ hakili jiginna an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ mun tun bɛ yen n'o Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ale ka waati la an y'a ye k'a fɔ ko pankuru dɔ sanna ale tɔgɔ la ni o pankuru in ni o kɛra sababu ye ka an ka premier ministre kɔrɔ Ala ka hinɛ la n'o ye Sunjata Bugoyi Mayiga ye ni ka taa ale bila se kaso la n'o ye kasobonba ye ani maa caman ani Fili Sisoko a fɔ ka taa se Mohamed Kamara ma an y'a ye k'a fɔ k'olu minɛna o avion ko la o bula ko wɛrɛw bɔra o kɔnɔ nin waati in na hali bi procureur n'o o procureur commune 3 ni an b'a fɔ o ma ko pôle économique procureur n'o o ye Ousmane Fati n'ale wulila tuguni ni ka ko ninnu yugu maa dɔw bɛ yen ni ka a essayer ka mana da olu kɔ la ni ka olu minɛ an bɛna an da don o la k'o fɛnɛ walawala o tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko alamisa tɛmɛlen ko M5 RFP maaw n'o o ye jɛkulu min n'o olu participera kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛ de kɛra sababu ye ni ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ni ka o dafiri an y'a ye k'a fɔ olu ka réunion belebeleba dɔ tun bɛ yen n'o olu ka comité stratégique réunion ye ni an ka premier ministre ni o yɛrɛ tun bɛ docteur Choguel Kogela Mayiga an y'a ye k'a fɔ ko mankanba de bɔra a la o mankan in an bɛna an da don o la k'o fana walawala o tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan Mali in kɔnɔ yan nɔ station belebeleba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ Shell, Oryx ani Total fo ka taa se o la ma an y'a ye k'a fɔ ko olu pompisiw ni maaw don maa minnu bɛ essence feere anw ma n'an taara station ninnu na ko olu bɛ grève la an bɛna an da don olu fana ka ni grève kun in na a bɛ tile saba bɔɲɔgɔn bɔ an bɛna ani gɛlɛya mun se bɛ population ma ni grève in sababuya la an bɛna an da don o la k'o walawala o la
an b'an bolo don an bɛ bɔ ni an ka kunnafoni fɔlɔ min ye o de bɛna kɛ avion sanko in ye ni o Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka avion san ye a ka waati la ni o kɛra sababu ye ni ka kɛ ka Sumeli Bube Mayiga Ala ka hinɛ a la ka taa se Fili Sisoko ma fo ka taa se Mohamed Kamara ma ni ka olu minɛ k'olu bila kasoba la fɔlɔ yani a ko tɔ ɲɛ ka dɔn o la an b'an ɲɛsin Kojo ma Kojo Tumani ɲininkali fɔlɔ min bɛ n bolo ka tɛnku i la kunnafoniw bɔra bi k'a jira k'a fɔ ko commune 3 procureur n'o ye Ousmane Fati k'ale wulila tuguni ni Ɲangini Bere ko maa wɛrɛ bɛ yen maa minnu n'olu tun tɔgɔ fɔ mɛ nin ko in na mun tɛ Sumeli Bube Mayiga ye min tɛ Fili Sisoko ye ko a ye mandat de dépôt da olu fɛnɛ kan yala i b'i mun dɔn ni kunnafoniya in na i bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔ jumɛn fɔ an n'an ka abonnés ye o hukumu kɔnɔna la. Kulubali i ka kuma ɲɛna kosɛbɛ avion ko in a tɛ se ka bila ten non pankuru ko in tɛ se ka bila ten ni pankuru ko in bilala ten Mali bɛ tilan de n k'o f'i ye Mali bɛ tilan siga t'o la o puisque Ɲangini Bere taara ka da dɔw kan nɔ ma ye o la n'a fɔra tuguni ko minnu y'a fɔ ko olu nɔ bɛ n'u bɛ bangena diɲɛ kɔnɔ n'olu nɔ ma minɛ n b'a dɔn minnu fatura o somɔgɔw fana tɛna maliyɛnw to ten dɛ yanni an ka dɔn pankuru ko in kɔnɔna na an bɛ segin ka taa fɔ IBK ka mara wagati la n'i y'a ye avion in sanna dans les années 2014 voilà k'a to jɔn de tun ye premier ministre Musa Mara ale de tun ye premier ministre o wagati la mais Bube ale nana sɔrɔ k'a ɲɛnabɔra dɛ voilà ale nana k'a sɔrɔ wa min da don a la k'a kuma ninnu walawala i ye kosɛbɛ Musa Mara de tun ye premier ministre jɔn tun ye ministre de la défense Sumeli Bube Mayiga paix à son âme ale tun ye ministre de la défense la mais jɔn de tun ye ministre de l'économie Fili Sisoko ale tun ye ministre de l'économie la y'a ye ministre caman bɛ yen minnu tɔgɔ fɔra Mamadou Kamara ninnu hali le fait président IBK Ibrahim Boubacar Keita a denkɛ Karim olu tɔgɔ bɛɛ bɛ avion d'achat in ko in la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na Bube ta in o de kɛra fiɲɛma yɔrɔba ye puisque ale nɔ yera ko fila de la n'i y'a ye avion d'achat b'a la équipement militaire ko fana b'a la o kɛra janfaw ye sɔrɔsiw à l'encontre de nos militaires mais avion ko in Musa Mara ye justification jumɛn sɔrɔ a la k'ale nadon dusajɛ de ko avion sara IBK bɔra ka kunnafoni lase k'a fɔ ko avion sara à 18 milliards et quelques ko million 18 ani dɔɔni ko avion sara o la mais Musa Mara tilala ka ɲininka députés fɛ assemblée kɔnɔna na Musa Mara ye jumɛn fɔ a ko avion sanna milliard 20 plutôt mais o ko kɛra ko ba ye maliyɛnw kunna ko président ko million 18 ko premier ministre ko million 20 ko ma ko million tɔ in k'o donna min mais dɔw wɛrɛ fɛnɛ ɲininkara olu fɛnɛ ko million 22 bon million 22 tɛ polémique bɛ yɔrɔ min sisan million 18 million 20 polémique b'o yɔrɔ de la mais ɲininkali kɛra ko cogo jumɛn avion bɛ se ka san million 18 président fɛ aw bɛ taa ɲɛfɔ premier ministre fɛ ko million 20 bon depuis o yɔrɔ la mɔgɔw sɔmina ko dɔ bɛ ko in kɔrɔ i y'a ye bon ɲininkali kɛra Musa Mara y'a justifié ni mun ye ko oui effectivement ko avion in prix bɛnna million joli de ma ko avion in prix bɛnna million 18 ani dɔɔni de ma ko mais ko avion in sanna ye France ye yɛrɛ ko avion in garé la France ko parking ko a kun garé le mais yɔrɔ ko paiement kun b'olu kan ko donc o paiement taara fo milliard 1 ni kɔ la i y'a ye kabako de don dɛ bon milliard 1 kɛra ka avion émerger ɲɛna a ka na yan bon o milliard 1 ko n'i y'o milliard 1 ni dɔɔni fara milliard 18 kan ko bɛ kɛ joli ye mathématiquement ko bɛ kɛ milliard 20 donc mɔgɔw sɔnna o ko in ma mais ja o ko in kɔrɔ ko wɛrɛ tun bɛ o hali avion sannen kɔfɛ FMI mɔgɔ Fonds monétaire international olu bɛɛ ma mandat da k'a da Mali kan k'u ye wariw utiliser ka taa don fɛn na fɛn min man ka sa e ni ala cɛ avion kura mɔgɔ bɛ se ka t'o san 18 milliards et quelques hali avion kura mɔgɔ t'a san 18 milliards et quelques kuma tɛ avion min yɛrɛ non mais hali avion kura an man ka san 18 milliards quoi Mali tun bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ o wagati kuma tɛ ka taa avion kɔrɔ ka taa 18 milliards do la o tɛ se ka faamu jamana kɔnɔ mais n'an donna o hokumu kɔnɔna na toujours 18 milliards ka avion sa o tɛ baasi ye sa mais a ka kɛ avion ɲuman ye avion in contrôle la k'a fɔ ko visible kun t'a la ko visible kun tɛ avion na o justification min bɛna min wagati min IBK donna a kɔnɔ c'est pourquoi j'aime l'autre la Gassama n b'a fɛ kosɛbɛ puisque ale tɛ siga ka tiɲɛ fɔ quoi ale ni IBK talen Buye fɛ ɲɔnɔ u natɔ ɲɔnɔ voilà ɲɔrɔ Buye u talen ye u natɔ u y'a fɔ k'u bɛna don pankuru kɔnɔ ko non ko karamɔgɔkɛ mɔ k'u kana don pankuru kɔnɔ fɔlɔ dɛ k'u kana c'est pourquoi à l'époque IBK tɛ kulonkɛ kɛ ni
karamɔgɔ kɛ ɲɛ o i m'a ye a ka mandan bɛɛ kɛ a tɛ kulonkɛ kɛ n'a ye c'est grâce à ces polémiques d'avion là u donna pankuru kɔnɔ k'u bɛna Bamakɔ mangɛ wagati min u tununa sanfɛ i ni Ala cɛ avion ɲɛnama bɛ se ka tunun adamaden sanfɛ Gassama ko k'o don k'olu tun tɛ jigin dugukolo kan i y'a faamu ja avion yɛrɛ visible t'a la kunfɛ baara de bɛ kɛ tellement que maliyɛn fɔrilen don hali tubabu mun ye avion dilan u tɛ sɔn ka don avion mun visible t'a la quoi. D'accord Kojo o faamuna an y'a ye k'a fɔ ko procureur commune 3 procureur k'a ye ɲaŋini ta n'o ye mandat de dépôt ye ka ɲɛsin an ka jamana ministre kɔrɔ dɔ fana ma n'o ye Mustapha Ben Barka ye o fana n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se Kaɲasi tɔgɔ dɔ ma n'o ye Mahamadu Kaɲasi ye u ne filila tɔgɔ la fo ka taa se Kaɲasi tɔgɔ dɔ ma n'o ye Mohamed Kaɲasi don ani opérateur économique ba caman an ka jamana kɔnɔ yala i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o ɲaŋini na o ɲaŋini ka kan u bɛɛ kɔlɔlɔ kelen don Sumele Bube fatura kɔlɔlɔ min kɔnɔna na justice kan k'o retrancher de ta mais ne hakili la pour le moment le tribunal malien an kan ka ko in abaisser dɔɔnin quoi ni ko in ma abaisser jamanadenw bɛna miiri ko justice bɛ à l'encontre de ces politiciens là parce que bibi na n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ min bɛ ka minɛ a kundala politique mɔgɔw de bon i tɛ ka olu de tun bɛ fanga la olu de fana tun bɛ fanga na mais abaissement kan ka kɛ u ka yɔrɔ la mun kama Kosaina Omar Marigo Sorasu Tali a ka so polémique min bɛ ka circuler vraiment à l'encontre de lui polémique min bɛ ka circuler c'est trop il paraît que u y'a wele de k'a fɔ a ye u bɛ n'a nɔfɛ est-ce que bibi na an bɛ actuellement Mali la yɔrɔ min mɔgɔ kan ka déplacer ka taa mɔgɔ nɔfɛ i kan ka communication de di mɔgɔ ma a ka n'i répond convocation tiɲɛ voilà u ko n'u y'a minɛ il paraît que u taara u y'a cousin de sɔrɔ yɔrɔ in na o cousin in minɛ u ye ɲaŋini jumɛn da o kan k'u bɛna taa n'o ye u y'o don mobile kɔnɔ il paraît que a dɔgɔkɛ dɔ fana bɛ yen o ko non ko petini in bɛ yen ko cousin de don k'a man kɛnɛ mais u bɛɛ n'a ta u y'o don mobile kɔnɔ ko oui ko il va aller mourir à la fin kaso bon na est ce que an bɛ wagati min na o kan ka kɛ o man ka kɛ bilen o Kojo o man ka kɛ non ninnu lɛgɛsɛw bɛɛ an y'a mɛn Umar Marigo proche de ta Umar Marigo wolo dɔgɔnin o de bɔra nin ko in ye k'a fɔ réseaux sociaux kan i ni Ala cɛ si c'est réellement ni nin ko in kɛra Mali justice kan ka a lajɛ mɔgɔ min kan ka taa mɔgɔ minɛ d'accord Kojo bon ni polémique ninnu ministre ninnu kan ka minɛ sa u kan ka minɛ siga t'o la puisque o bɛɛ ye jamana wari dun yan à leur temps wariw envolé la a ma se ka dɔn wariw taara kow la wariw taara ka équipement militaire caman san olu polémique ninnu ko si ma dɔn bon avion sanda in fana i bɔra ka Sisoko mun fɔ Félix Sisoko ale ye muso ye ale de tun bɛ min wari bɛɛ tun tɛ bɔ ale de kun wari kɔni tɛ se ka signer ka bɔ mais ni ko in bɛɛ la yɛrɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲininka jumɛn de la an bɛ ɲɔgɔn ɲininka IBK yɛrɛ ka signature bɛ min pour l'achat d'avion justice malienne doit faire recours à ça est-ce que IBK réellement avion in sanko yɛrɛ est-ce que IBK ka signature dɔ b'a kan c'est ça le problème puisque IBK a ka interview laban na RFI kan wagati min avion sanna a y'a fɔ ko ayi ko avion san don k'u nana k'ale ɲininka k'ale ko l'avion c'est pas pour la présidentielle mais c'est pour le gouvernement voilà ale y'o fɔ a da de y'o fɔ paix à son âme est-ce que i kan k'a fɔ ko avion ye gouvernement ta je pense que rectification dɔ kan ka sɔrɔ o mot la a kan k'a fɔ ko avion c'est pour la République du Mali et non pour le gouvernement mais a dabɔkun donc o b'a yira k'a fɔ olu ye avion in san u yɛrɛ de kama o a dabɔkun ye olu de ka déplacement u kana maa wɛrɛw ka jamana wɛrɛw ka ouais a dabɔkun y'o de mais fɔ pour que se k'u ka déplacement effectuer effectivement mais on doit dire c'est pour la République du Mali c'est pas pour le gouvernement a bɛ se ka kɛ gouvernement ta ye cogo ye gouvernement ka wari de kɛra k'a san d'accord Kojo d'accord o faamuna kosɛbɛ o la an bɛ yɛlɛma an bɛ ɲɛsin Ɲameli ma yala Ɲameli avion sanniko in na yala i hakilina ye min ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan ok Saliya Basi n b'i fo i ka ɲininkali la ne bɛ dakurunya damadɔni dɔrɔn de fara nin situation in kan o ye jumɛn ye an ko Mali kura donc ne a fɔra ko an ka procureur ne ma fili k'a ye dossier in bila tabali sanfɛ kura ye commune 3 procureur le da ok donc c'est wale mun don wale ɲuman don parce que Mali kura tɛ se ka jɔ k'a sɔrɔ ko minnu ye Mali ci ka tɛmɛ kunun ko olu ma juger olu ma ɲininka u ka kɛwale c'est vrai avion ko in kuma kɛra a kuma kɔni kɛra an bɛɛ bɔra a kalama a kɛra polémique bɛɛ ye jamana in kɔnɔ mais an ma jaabi sɔrɔ la suite ma y'a la donc fo kana se IBK ka fanga yɛlɛma Ala ka hinɛ la IBK ka fanga yɛlɛmalen kɔfɛ de an nana nominali commencera ka na kɛ avion ko in na donc ni a ma ɲɛ ko nominali kɛra mɔgɔ mɔgɔ da bɛ ko in na a bɛɛ kan ka jaabili kɛ a yirala minnu minɛna olu dɔrɔn tɛ i n'a fɔ i bɔra ka minnu yɛrɛ cité sisan ni mandat d'arrêt b'u contre la olu fana nɔ bɛ avion ko in na donc mɔgɔ mɔgɔ nɔ bɛ avion ko in na ou bien mɔgɔ mɔgɔ da yira la a ka kan u bɛɛ ka na wele jaabi
u ni yɔrɔ ye mun ye ko in na u ka n'o yɔrɔ lajɛ ni i bingali kan ka k'i kan c'est ni i nɔ tɛ yɔrɔ mun na i ka ɲanga ni o ye ni mun kan ka sara i k'o sara donc ni wale mun c'est à encourager c'est à féliciter an bɛ profiter plateau in kan ka procureur yɛrɛ fo k'a fɔ k'a ka nin wale in vraiment nin diyara ne yɛrɛ ye. D'accord. Merci bien Amadou Z Ɲamele o la an bɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw an b'u fo kosɛbɛ an bɛ a f'u ye k'u k'u cɛsiri nin baara in fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 3 procureur Ousmane Fati ye k'a ye nin wale min daminɛ a k'a ta ba la mais an bɛ mun fɔ ka da o kan o de ye u ka baara in n'o ye dossier in ye u k'a ta ba la ni k'a ɲɛnabɔ joona maa minnu bɛ yen n'olu nɔ b'a la olu ka ɲangi maa minnu bɛ yen n'olu nɔ tɛ olu kana na ɲangi fu ten olu ka bila ka segin ka t'u ka denbaya la an b'o o de ɲini u fɛ o la hali n bɛ kuma segin Kojo Tumani ma a ka dakuruɲɛ laban di nin sujet in kan pour que an ka se ka datugu. Voilà i n'a fɔ Ɲamele bɔra k'a fɔ cogo min c'est très important quoi an ka faamaw bɛ mɔgɔ minɛ na mais dossier ninnu an tɛ réponse jɔnjɔn sɔrɔ a kan quoi. N'i y'a ta k'a lajɛ Blaise Compaoré a ka dossier bɔra depuis Burkina bi ko tɛ o Thomas Sankara ko in na mais o sɛbɛn dɔgɔkun laban in na a jugera o mais recherche bɛ k'o kunna dɔɔni de quoi ka girin ka mɔgɔ minɛ ten ou bien ka girin ka mandat de dépôt da mɔgɔ kan o t'a ɲɛ ye quoi o t'a ɲɛ ye n'i ma ɲɛ i ye mandat de dépôt da mɔgɔ kan Soumaïla taara cogo min na est-ce que ni jugement kɛra k'a fɔ ko peine bɛ Soumaïla kan ko a kun kan ka fɛn dɔ sara jɔn b'o sara alors que Mali constitution donna i b'a ye ko après le décès poursuite bɛ jɔ tiɲɛ donc a ma taa ni faso wari dɔ ye n'o y'a sɔrɔ réellement achat d'avion fɛn présidence achat ko in na i ma fili tɔgɔ la est-ce que i ma kɛ Soumaïla Soumaïla Boubaye Maïga réellement est-ce que n'a sɔrɔ a nɔ bɛ ko in na état bɛ se ka fond sɔrɔ bilen état tɛ se ka fond sɔrɔ est-ce que fond min b'a kun n'a ka denbaya ko c'est pas pour lui est-ce que o bien ninnu bɛ se ka saisir u tɛ se ka saisir u bɔra ka mɔgɔ minɛ sisan réellement u k'a ko ninnu anticiper quoi u k'a ko ninnu anticiper u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'o y'a sɔrɔ u nɔ b'a la u ka ɲangi n'o y'a sɔrɔ u nɔ t'a la u ka bila fana u ka t'u ka libre circulation na. D'accord. Merci bien Kojo an b'i fo i ka nin walawalali na ani Amadou Z Ɲamele n b'aw fila bɛɛ fo kosɛbɛ an bɛ don an ka babu filanan kɔnɔ o de bɛna tali kɛ M5RFP M5RFP cɛkuluba in min ye boulevard minɛ le 5 juin ni ka IBK ka fanga ni k'a bin an y'a ye k'a fɔ ko munumunu kan bɛ ka caya o jɛkulu in kɔnɔ dɛ a n'a ɲɔgɔn sama yala mun de bɛ yen Alamusa tɛmɛlen an y'a ye k'a fɔ k'u ka comité stratégique u ye dalajɛba kɛ dalajɛ mun senfɛ n'o y'a sɔrɔ Choguel Kokala Maïga n'o y'an ka jamana premier ministre ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ko ɲɔgɔn sama bɔra la ko an balimakɛ dɔ bɛ yen ko Kawural ale yɛrɛ wulila ale ye mankanba kɛ fo a nana kɛ vidéo bilala ka kɛ réseaux sociaux sanfɛ k'a jira k'a fɔ autant que Choguel ma fanga in bila ko ale t'a to nin kuma in an ye nin mɛn an jigilamisɛnyara an ko M5 mun ko k'olu tɛ faso jɔ ye olu de bɛ ka ɲɔgɔn fara bi an ma foyi faamu d'accord mais Kojo n bɛ kuma d'i ma fɔlɔ i hakilina fɔ ninnu ka ni ɲɔgɔn sama in kan o la n bɛ segin Amadou Z Ɲamele ma dakuruɲɛ damadɔ bɛ n yɛrɛ fɛ à l'endroit du docteur Choguel Kokala Maïga walasa an ka se ka éclaircissement k'a ko la cogo min na. O kuma ɲɛna kosɛbɛ n'i ko M5 ye fasojɔla ye n b'a fɔ pour un premier temps. A daminɛ. Voilà daminɛ na. Ko daminɛ na puisque jeunes mun tun b'a la ce ne sont pas des jeunes politiciens. Olu tun ta ye fasoko de mais politiciens mun nana ka don u kɔfɛ kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ olu ta tun tɛ fɛnko ye dɛ. Mohamed Ali Bachili ninnu b'o la Choguel Kokala Maïga ninnu b'o la ils ont été tous premiers ministres ici au Mali. Choguel Kokala Maïga u bɛɛ kɛra Mali ministre ye. Ils ont été ministres oui. Mohamed Ali Bachili yɛrɛ ale tun ma kɛ ministre de la justice a kɔsa in na. Choguel fana tun bɛ ministre je sais pas la ministre de communication a y'o poste bɛɛ occupé Mali kɔnɔ yan. Voilà mais Choguel yɛrɛ ta in n tɛ se ka min faamu vraiment a bɛ jamana in baara la quoi c'est un acte an kan ka féliciter kosɛbɛ a bɛ jamana baara la mais jamana baara o daminɛna transition in kɔnɔna de la a fɛ an bɛ se k'o fɔ puisque Assimi tile in na n'i y'i jɛngɛ k'a fɔ ko i bɛ ko dɔ kɛ je pense que a tɛ marcher o de ye Choguel redressé sinon au début Choguel tun bɛ transition contrôle la on a des preuves pour ça n'i y'a ye bi bi in na ale y'a makunu k'a fɔ k'a bɛ transition in fɛ a nana premier ministeriya la don n'a tun tɛ gouvernement in na Assimi ka gouvernement in na n y'a dɔn ale de tun bɛ kɛ opposant principal ye puisque mun b'a jira n na lorsque M5 ye fanga in bɔ u ye ɲininkaliw kɛ k'a fɔ ko M5 mɔgɔ ma k'u bɛ mɔgɔ jumɛn de fɛ mun kan ka na pouvoir la Choguel Kokala ninnu taara o meeting la a ka kumakan fɔlɔ kɛra mun ye ko on ne veut pas une transition militarisée
donc a y'a yira k'a fɔ ko transition sɔrɔsi fanga tɛ fɛn ye quoi présidence ye quoi ko sɔrɔsi kan ka nommer ka taa Kidal ka taa Gao ka taa Tombouctou ninnu voilà wagati ma o y'a sɔrɔ wagati ma ale sen tɛ gouvernement na ko transition yɛrɛ ko wa a jɛra ba man ka kɛ 18 mois c'est ce qu'il a dit a ka kumakan ninnu bɛ réseaux sociaux kan dɛ a ma taa dɛ o kama u b'a fɔ mɔgɔ n'i bɛ kuma n'i ma kuma k'i dan dɔn i ka kumakan yɛrɛ bɛ tila ka segin k'i minɛ. D'accord. Ko yala gɛlɛya mun bɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sisan an bɛ se ka danganiya. Bon an bɛ se ka danganiya k'a fɔ bɛnbaliya ma fɔlɔ bi o bɛnbaliya ma fɔlɔ bi polémique in yɛrɛ bɔra jumɛn de kan i bɔra ka Caroline mun tɔgɔ in fɔ o ko ale ye fɛn u ka commission stratégique membre ye Choguel Kokala Maïga ko il ne connaît pas comme membre de commission stratégique bon o sɔrɔla mun fɔ commission stratégique in sigilen u y'a fɔ k'a tɔgɔ t'a la bon Choguel Kokala Maïga ko k'ale b'a tɔgɔw mɛn n'a réseaux sociaux kan k'a bɛ bɔ ka kumaw fɔ k'a fɔ k'a ye commission stratégique mɔgɔ ye voilà comité stratégique mɔgɔ ye donc o b'a yira n na k'a fɔ ani Choguel cɛ ko dɔ tun bɛ yen min jamanadenw t'a kalama quoi. D'accord. Bon Choguel ka laseliw la a y'a fɔ k'ale y'a fɔ k'a fɔ k'a tɛ commission stratégique mɔgɔ ye k'a ko ale kɔni y'a fɔ a ye dɔrɔn de a tɛ commission stratégique mɔgɔ ye a tɛ se ka fɛn ninnu MK u ka jɛkulu n'o tɔgɔ ye EMK k'a tɛ se k'o représenter yan ko kɔnɔna de la ko mɔgɔw fana ma de midi à 14h kɔnɔ u wulila k'o kɛ cɛ in kan pour la grosser. D'accord. Bon o kɔnɔna na mun b'a yira a fɔra ko directement policiers don donc o b'a yira k'a fɔ ko ku labɛnnen de kun don par le premier ministre on ne sait pas par autre membre an t'a dɔn an tɛ se ka danganiya an bɛ se ka danganiya k'a fɔ ko ni premier ministre bɛ déplacer ani policiers bɛ déplacer ani a ka garde rapprochés bɛ déplacer a bɛ se ka kɛ olu fana ye. A bɛ se ka kɛ olu fana ye mais olu ma invité fɛn in na o. Ayi hali n'olu ma invité jamana. Non a fɔra kɔrɔlen ko sɔrɔ policiers tun tɛ na ka caya i n'a fɔ o don ko policiers nana cogo min. O kɔrɔ ko in kun labɛnnen don. O kɔrɔ ye ko in kun labɛnnen don M5 kɔnɔna na mais cɛnin fana il doit se rectifier quoi. Non seulement Choguel est premier ministre de a bɛ Mali gouvernement baara de. Bi bi in na on ne juge personne par son histoire. Sinon n'an ko an bɛ Choguel juger n'a ka histoire ye mɔgɔ si tɛ k'a fɛ. D'accord. Mais kɔsa in na a bɔra ka laseli mun kɛ RFI ni France Média ninnu kan vraiment a ye Afrique a ye Mali ka dignité segin a ma quoi. Oui. M5 RFP ka ko in bon ne kɔni b'a bila minɛn min kɔnɔ dɔrɔn u yɛrɛ damaw ka c'est à la recherche du pouvoir seulement bɛɛ bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ de ɲini a yɛrɛ la quoi. D'accord. Merci bien Kojo n yɛrɛ bɛ dakuruɲɛ damadɔ walawala ka d'a kan n yɛrɛ ye n tulo da kogo caman na ni ka ko in sɛgɛsɛgɛ dɔɔni maintenant n bɛ sɔrɔ ka kuma di Amadou Z Ɲanbele ma n ka ɲininiw kɔfɛ a yirala n na k'a fɔ ko gɛlɛya in ma daminɛ bi gɛlɛya in daminɛ depuis Choguel kɛra premier ministre ye don min k'a sababu kɛ ko Choguel ye premier ministre ye bi gouvernement ɲɛmaa don wa hali bi M5 RFP ka comité stratégique ɲɛmaa don k'a kɛn bɛ ka ni jɔyɔrɔ fila de fa ka d'a kan nin bɛɛ leader bɛ M5 RFP la Baciliw bɛ yen madame Si Kayatou Sow bɛ yen mais hali bi ale bɛ ka kɛlen don ka mɔgɔ dɔ sigi par intérim mais hali bi ale de bɛ ko in présider yala Choguel o kuma e kelen ɲɛ fila o kuma fiɲɛtɔ tɛ dugu la wa fiɲɛtɔ tɛ dugu la wa. Sikaso la c'est à la recherche du pouvoir. D'accord Choguel an b'a ɲini i fɛ an jamanadenw b'a ɲini i fɛ i b'anw de ka baara la i ɲɛsin anw ka baara ma kosɛbɛ dɛ i ka M5 ko in nɛmɛ an b'a fɔ i ka jɛkulu don tiɲɛ don de temps en temps ka t'i sen jɔ tiɲɛ don mais an ka kunnafoniw kɔfɛ a yirala an na k'a fɔ ko dɔgɔkun fila ko n'u ka jɛkulu ka lajɛ bɛ kɛ k'i bɛ ye o de fɔra an ye an y'o de mɛn wa an b'a ɲini i fɛ i k'i senna sumaya ni réunion ko in na wa a présidentya i k'i sen bɔ a la ka d'a kan i bɛ an ka jamana baara la waati min na n'o kun cɛra i bɛ segin i ka M5 RFP ɲɛmaaya ma o y'anw jamanadenw ka kuma ye o la n bɛ segin n bɛ ɲɛsin Amadou Ɲanbele Z Ɲanbele ma Z Ɲanbele yala hakilina jumɛn b'i la M5 ka nin ɲɔgɔn sama ni ɲɔgɔn fara la an bɛ don min na i ko bi. Saliya n b'i fɔ i n'a fɔ aw bɔra ka walawala cogo min na mais an filɛlibaga caman bɛ yen n'a ko ko comité stratégique i bɛ t'a sɔrɔ caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka comité stratégique ye mun ye M5 ka comité stratégique tɛ dɔwɛrɛ M5 ye jɛkulu caman de bɛ M5 kɔnɔna la bon o jɛkulu bɛɛ kɛlen bɛ k'u ka ɲɛma n'u b'a fɔ ma représentant k'o bila donc o cɛbaw de faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛn fɛn b'a kɔnɔ o jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka cɛbaw o de bɛ wele ko comité stratégique o de ɲɛmaa fana bɛ Choguel Kokala Maïga bolo non seulement ale ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye mais jɛkulu bɛɛ ka cɛbaw fana la ale fana olu bɛɛ fana ka ɲɛmaa ye o de ye comité stratégique donc bɛɛ tɛ i bɛ se ka kɛ M5 RFP la mais i tɛ kɛ comité stratégique kɔnɔ donc an bɛ se k'a fɔ an ka ɲininiw ni sɛgɛsɛgɛliw senfɛ i n'a fɔ Kojo Tumani yɛrɛ ye da don a la cogo min na effectivement
le monsieur a tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ s'il te plaît Kaural que ale tagara ale ko k'ale bɛ comité stratégique kɔnɔ parce que k'ale ka parti ale parti jɛkulu mun na olu MK olu ka représentant ale de voilà o cɛ bɔ ale de donc ale de bɛ comité stratégique bɔ ko Choguel ko k'ale t'a dɔn comité stratégique bon nin ko in na mun ye ne hakili tigi dɔɔni nin na quand je vois des responsables minnu ko k'olu bɛna Mali bɔ dingɛ kɔnɔ k'olu bɛna Mali jɔ k'a fɔ k'olu ka taa fɔ ɲɔgɔn kɔ ye jusqu'à ce que fo kana se ɲɔgɔn bugɔ ma o ye ne jigin M5 ko la M5 tɛ politique ko ye an bɛ M5 dɔn n'o ye M5 ye mouvement ye malien bɛɛ de bɛ jate a kɔnɔ mɔgɔ hali jisuma feerela minnu tun bɛ yen monument de l'indépendance la don min an b'a la ko IBK ka taa a bɛɛ M5 élément de ne ye M5 élément de parce que ne tun bɛ yen ne e taara mouvement in na e tun bɛ yen donc M5 hali n'i ma taa n'i bɛ hakilina in défend i ye M5 élément de M5 tɛ u nana M5 k'an bolo fɛn wɛrɛ de ye donc o fɛn wɛrɛ in tɛ dɔwɛrɛ fanga ɲini de don du tic au tac M5 politisera du tic au tac M5 mouvement tun jeunes ni an bɛ bali mun na politicien kɔrɔbaw nan'u da don a la an bɛ mɔgɔ minnu dɔn san joli bɛ jamana in kɔnɔ u ma deli ka birikiden kelen ɲɛnama turulen jira n na k'o ye jamana jɔsen ye n bɛ hakililajigin kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Musa Bacili Ali Bacili Mohamed Ali Bacili ne Mohamed Ali Bacili ka discours dɔ suit lakalité in yɛrɛ ɲɛ jɔlen bolibana o y'a sɔrɔ IBK ka premier tour an bɛ 2013 IBK ka fanga ɲini wagati Mohamed Bacili nana a don a kumara kɛnɛ kan a ko an ka voter IBK ye ko IBK ye hɔrɔn ye ko IBK ye ladiri ye wa ko ni IBK sigira ale Mohamed Bacili mun filɛ anw ɲɛma bi kuma la ko Mali kɔnɔ a tɛ ka tile la ko cɛ o cɛ da tun bɛ gouvernement na k'a bɛɛ ka dossier b'ale bolo dossier mun b'a jira k'u bɛɛ faso wari suɲɛ Mohamed Bacili y'o fɔ o don kɛnɛ kan suma ko dugumajɛ ala nana IBK sigira a kɛra premier ministre de la justice mais an ye ma foyi se Tanba Mɛrɛ Sisima bɔ o ye entre parenthèses n tun bɛ fɛ ka mun fleurer c'est juste pour k'a jira la dɔrɔn vraiment M5 filɛ nin bi yɔrɔ min na bi jamana ko tɛ yɛrɛ ko de don pouvoir ɲini ko de don bon Choguel fana bɛ ka nin rôle fila mun jouer nin ye il est temps a ka premier ministre a rôle jouer a ka commission stratégique ko in a k'o kɛ fɛn mun ye bolo kɔfɛ ko ye. D'accord n bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka nin walawalali ninnu na an bɛ min danganiya k'a fɔ M5RFP bɛɛ lajɛlen a cɛkulu bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen na o maa minnu bɛ yen n'u bɛ réunion kɛ ɲɔgɔn fɛ o maa minnu bɛ yen n'u bɛ mouvement kɛ ɲɔgɔn fɛ o an bɛ aw bɛɛ wele maliyɛndenw dan bɛ aw la jamanadenw dan bɛ aw la aw kana kɛ sababu ye a ka bɔ jamanadenw jigi kɔrɔ farafarali in ka ɲi bɛɛ la kɛlɛ in ka ɲi bɛɛ la fo aw de ye jamanadenw ɲɛ jɔyɔrɔ ye bi ni aw yɛrɛ wulila a b'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ bɛ a yɛrɛ sɔrɔ aw ka kulu de kɔnɔ mais a kana kɛ sababu ye ka maliyɛnw jigi waraw o de ladilikan tun bɛ ne fɛ k'o fɔ aw ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don an ka baabu filanan na ni bɛɛ lajɛlen y'a constaté an bɛ waati min na ko sisan jamana in kɔnɔ an ka jamana ye station belebelebaw n'o ye taji feere yɔrɔ belebeleba minnu bɛ yen ni o bɛna tali kɛ station Shell ka taa se Oryx ma ka taa se Total ma fo ka taa se Ola service ma an y'a ye k'a fɔ ko nin taji feere yɔrɔ ninnu a baarakɛlaw wulilen don ni ka kɛlɛ belebeleba dabɔ ni o daminɛna a bɛ ni ka tile 3 bɔɲɔgɔn bɔ ni o ye k'a fɔ ko u ka sara ni o ye n'u ye baara kɛ sara min kan ka di u ma ko o tɛ ka di a ɲɛ ma ni o kɛra gɛlɛyaba ye jamanadenw ma n'an y'a ye k'a fɔ walasa i ka taji sɔrɔ sisan f'i ka taa miniti 20 miniti 15 kɛ k'i jɔ station dɔ local dɔ la pour que i ka se k'i ka taji k'i dun ni ka tɛmɛ ka t'i ka baara fɛ yala kojɔw bɛ ɲɛsin ma ni gɛlɛya min bɛ taji feerela ba ninnu ka yɔrɔ la bi ni o y'u ka pompiste ka grève ye yala hakilina jumɛn b'i la ani gɛlɛya jumɛn minnu b'a la ka ɲɛsin jamanadenw ma i kɛ ma k'o constater i yɛrɛ. non Kulubali nin ye kabako ko de o kabako ko de don n y'a ta k'a lajɛ n'a fɔra ko dutigi tɛ saraka ye kabako don dɛ kabako dan don a b'a ka du balo yɔrɔ u jo don k'u ka kɛlɛ in kɛ sa u jo bɛ kɛlɛ in na parce que pompisiw n'i y'a ta k'a lajɛ station Total ni fɛn i bɔra ka station mun tɔgɔ fɔ Yara ni Well ani Shell voilà n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'u ka pompisiw ye voilà imagine tout temps que mɔgɔ bɛ n'a ka service kɛ extension service kɛ o tigi bɛ olu jɔlen don de u sen fila kan u jɔlen don u sen fila kan mais u ka paiement kun ye combien de 35 000 7,000 dutigi 7,000 Kulubali o bɛ se ka lakali cogo di dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko 20,000 dɔw bɛ k'a fɔ ko fɛn 4,000 dɔw bɛ k'a fɔ 4,500 dɔw b'a la 15,000 15,000 yɛrɛ o tɛ se o ma puisque j'étais en contact avec un pompiste je me rappelle l'histoire a ko 45 000 ko de fixé don État fɛ
société privée ninnu bɛ mɔgɔ employé bɛɛ tɛ man quoi o société o ye service privé ninnu bɛɛ de ye. service privé ninnu u bɛ mɔgɔ utiliser de. u bɛ mɔgɔ utiliser de mɔgɔ jeli min de don mɔgɔ jeli min de don machine un chef de famille paye à 35 000 hali i ka frais de déplacement i ka aller retour n'i y'o b'o la. essence an ka kɛ essence sɔngɔ yɛrɛ kɛ essence sɔngɔ dɔrɔn e b'o b'o la sa. don o don 100 o ye 7,000 ye. Bamakɔ yan an bɛ yɔrɔ min na tilankɛ 50% de la population bɛ location na. tiɲɛ don tiɲɛ don. du dun si tɛ mun sara tɛ taa 25 000 ka yɛlɛ la. donc e ka sara bɛna bɛn jumɛn de ma. ayi kana taa o yɛrɛ la sa n'i ye a ta k'a lajɛ malo bɔrɔ yɛrɛ o ye 4,000 fɔlɔ. malo bɔrɔ to yen sa n'i y'a mɛn dumuni ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ kɛ o y'a sɔrɔ i bɛ so de kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ kɛ. so kɔnɔ n'i bɛ balo sɔrɔ o ka fisa. o bɛɛ ka kɛ sa dutigi kɔni dutigi n'a fɔra ko du yɛrɛ o k'a sɔrɔ a bɛ so kɔnɔ. tiɲɛ don. d'accord merci bien kojugu. donc u ka nin fɛn o jo b'a la quoi vraiment l'état doit revoir les services privés pour que ka condition fixer u ka recrutement ko ninnu na quoi sinon u bɛ ɲɔgɔn jeli min de hali n'i ye service de gardiennage ninnu ta mɔgɔ b'a ka risque ta pour passer toute une nuit a jɔlen don a t'a dɔn ko marifa de da bɛna jɔ a la a t'a dɔn ko bese de bɛna da k'a kan tigɛ a jɔlen don carré kɔnɔ da la o bɛ taa sara 10,000 8,000 n'o fana y'o sɔrɔ o contannen don puisque u b'a fɔ ko baara tɛ Mali la vraiment on doit revoir a situation in kan ka lajɛ quoi station ni Yara ni fɛn ninnu. Yara t'a la Shell Total voilà Orixima ani Ola service. voilà u kan k'u ka mɔgɔ ninnu revoir quoi u kan k'u ka mɔgɔ ninnu paiement cogo ninnu revoir station n'a fɔra ko pompiste bɛ kɛ wari bɛ sɔrɔ essence yɛrɛ la wari bɛ sɔrɔ fɛn min na o bɛ sɔrɔ est ce que fɛn tɔ la. d'accord mais an y'a ye k'a fɔ a tile 3 kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛyara mɔgɔw ma fɔlɔ i tun bɛ se ka essence ta à moins de 5 minutes i bɛ tɛmɛ ou à moins de 3 minutes i bɛ tɛmɛ mais sisan pour que i ka se ka carburant k'i ka bolimafɛn na f'i ka 20 minutes 15 minutes de jɔ. puisque u b'a yira k'a fɔ ko concurrent t'u la sinon ni service dɔ nana yan min b'a ka mɔgɔw payer en plus de 100,000 par mois ni Mali la dɔrɔn de bɛ nin ko nasugu ninnu ye quoi sinon n'i bɔra Mali kɔ kan yɔrɔ tɔ ninnu na tu vas trouver que les pompistes sont payés à 150. Ali Côte d'Ivoire encore yan les pompistes sont payés à 150 000 francs. 150 000. o y'a yɛrɛ u bɛ baara kɛ tile 4 de dɔgɔkun kɔnɔ 4 jours par semaine. tiɲɛ yɛrɛ la. cogo min chef de famille bɛ se ka payer 35 000 vraiment u ka baara ninnu u k'a jɔ quoi ne y'a tila hali u ka taa pousser carré kɔnɔ o ka fisa ni nin baara in ye. d'accord kojugu o faamuna kosɛbɛ Amadu Z Ɲamele yala pompisiw wulilen don ka u ka hakɛ ɲini min boloda yala i hakilina ye mun ye a hukumu kɔnɔna la. Ok, au fait, même une fois, c'est que les pompistes sont tout à fait dans leur droit quand ils gravent. Parce que Barau qui est à Mogonia Yere, Barau qui est sur ni a ta lajɛ ni a pompiste dɔw yɛrɛ sera kan ne yɛrɛ ni dɔw kumara n'u ɲininka concernant u ka salaire ko la caman mun yɛrɛ tun ka salaire ka ca n'a bɛɛ yɛrɛ o ta tun ye ko 40 000 par mois ale b'o de ta bon ale yɛrɛ bɛ location na ale b'o sara 30 000. bon mɔgɔ min bɛ so sara 30 000 parce que muso b'a bolo den 3 b'a bolo donc ale bɛ so ni siɲɛ kɔnɔ de sara 30 000 donc mɔgɔ min bɛ k'o sara o bɛ se ka malo ta cogo di ka tila ka nasɔngɔ ni bana nana ni kɛnɛya nana k'a bɛ donc o ye gɛlɛya ye gɛlɛya mun b'u kan ka n'o fara assurance ko fɛnɛ kan parce que bi baara la n'i bɛ amu NPS na a bɛ baara nɔgɔya assurance na a bɛ ko caman tɛmɛ kan donc o degun bɛ caman fɛnɛ kan malgré que ne station n bɛ se ka n ko station pompiste bɛɛ mais pompiste dɔw bɛ yen o gɛlɛya b'olu kan donc an bɛ se k'a dangana mun n'a kan fɔ vraiment il est temps gouvernement ka lajɛ u kana kɛ dɔrɔn ko parce que ko entreprise privée dɔw bɛ ka impôt ni taxe sara dɔrɔn ko n'u ni jamanadenw bɛ ɲɔgɔn na ou bien n'u n'u ka emploi bɛ ɲɔgɔn na k'u dabɔ a la non on est tous des Maliens malgré que nous avons imposé on fait des droits de dos on a une entreprise privée là si c'est privé mais avec le territoire malien les gars au Mali on ne peut pas baraquer donc le gouvernement d'interpeller nous va essayer le plus rapidement possible intervenir comme puisse nous va employer routier yala ça ben faut voir ce que sur une situation nous y a colonel c'est logique parce que les stations privées pas nani mu Bamako Mali yɛrɛ la bi olu de bɛ grève la donc n'olu bɛ grève la diyagoya ye population b'a senti on espère vraiment que an ka gouvernement ni bɛna lajɛ ani pompisiw ninnu fana n'u ka gérant n'u ka employeur ka se ka fɔ ka bɛn kɛ pour que terrain d'entente dɔ sɔrɔ an ka se ka bɔ nin kɔnɔ. Je m'excuse, d'accord, merci bien Amadou Z Ɲamele n bɛ aw fo tuguni hali bi ka waleɲuman dɔn an ka jamukan bɛ lase a kuncɛyɔrɔ la je m'excuse vraiment yala kumakan laban jumɛn b'i bolo Kojo yanni an ka jamukan in datugu. ok Kulubali n bɛ yɛrɛ fo foli diyara n ye kosɛbɛ i ni ce i ka walawalaliw la ani i ka question poseli la an kunna bon n'o bɔra la n bɛ weleweleda min da maliyɛnw kunna san wagati tɛ kɛlɛ ye quoi san tɛ kɛlɛ wagati ye dɛ
ni mɔgɔ min histoire ko kɛ an k'o ka histoire bila kɛrɛfɛ a bɛ baara ɲuman min kɛ an k'a tanu la quoi o ka fisa ni n'an k'a fɔ ko nin bɛ nin poste occupé nin bɛ nin poste occupé an ka wuli k'o kɛlɛ ninnu daminɛ ka jamana ɲagami déjà jamana ɲagaminen don ka ban an bɛ ka basigi de ɲini donc M5 yɛrɛ fɛ mɔgɔ ninnu u ka essayer ka bɛn kow la cogo min b'a kɛ jamanaden tɔw kana yɛlɛ u la quoi u ka da la k'a fɔ ko u juguw bɛ kɛrɛfɛ dɛ M5 juguw bɛ kɛrɛfɛ donc à plus forte raison u bɛ dévier dɔɔni dɔrɔn juguw bɛ yɛlɛ u la o bɔlen kɔ a la achat militaire an b'a fɔ an ka président ɲɛmɔgɔw ye ani transition chef de transition ye u ka se ka fɛɛrɛw tigɛ walasa nin ko in vraiment yuruguyurugu ka se ka kɛlɛ ka ban Mali kɔnɔ voilà o yɛrɛ de kan tun bɛ n bolo. Merci bien Kojo i ni ce i yɛrɛ fora i ka analyse la i ka analyse ka ɲi kosɛbɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn d'accord Amadu Zɛri Ɲamele kumakan laban jumɛn b'i bolo ɲɔni an ka jamukan in datugu. kumakan laban min bɛ ne bolo Saliya Basi Kulibali o de ye kumakan kelen ye toujours ka maliyɛnw wele an ka kɛ kelen an ka lajɛ vraiment an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw de bɛ Mali jɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna jɔ ka tila tugun ka dugawu kɛ an filɛ sunkalo tile 10 na a tɔ tora tile 19 ko Mali ko don kuma la 30 tɛ dafa a ka gɛlɛn yɛrɛ a ka dafa donc Ala ka tɛmɛ ko ɲuman nɔgɔya an n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala ka k'an ma jurumu yafa donc o fana kɔlen tɛmɛnen kɔfɛ n b'i fana fo i ka baara la i ka cɛsiri la vraiment k'an ka technicien wɛrɛ b'a fo k'an ka auditeur n'an ka auditrice bɛɛ lajɛlen fo o ye ne ka kumakan laban ye wassalam. D'accord merci bien Amadu Zɛri Ɲamele an b'i fana fo i ka analyse la ani ka walawalaliw la walasa an ka abonnés ka se ka nimisi wasa sɔrɔ kunnafoni ninnu na cogoya min na o la an lajɛlikɛlaw nin kun ye aw ɲɛ garisɛgɛ ye Bamada.net sanfɛ nin waati in na o la an bɛ aw fo hali bi ka aw waleɲuman dɔn k'a ye k'a fɔ ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ ni aw tɛ anw tɛ sigi yan ka ni jamukan ninnu ɲɛnamaya an bɛ aw fo kanu min na dan tɛ foli min na d'accord o la aw kan bɛ sigi wɛrɛ ni o ye dɔgɔkun kɔnɔna an bɛna to ka jamukan ninnu ɲɛnamaya o ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma o la diɲɛ don o don sa an bɛ sigi ni plateau sanuma in kan ka kunnafoniya ninnu bɔ ni ka u da ni ka an da d'u la k'u walawala o la aw kan bɛ sigi wɛrɛ wasalaam.